Why, Gigi? You have your food down, okay? Why? Mafi ahad, best auntie Anna. Mafi ahad, Gigi. Come on. Hinahanap ni Gigi yung mga tao dito sa bahay. Nasa vacation po sila. So, dito siya kasi nandito pa ako sa sala. Nagmi-meow-meow siya. Hi! Meow! Meow! Why? You miss Tala? Meow, meow. No, do you miss Tala? Hi, Gigi. You miss Tala? Meow. Kasi kami lang walang ibang tao. Kaya siya ganyan.